태국 사람들의 따뜻한 미소 그리고 친절함, 무엇보다도 작은 것들과 현재의 삶에 만족하는 그들의 삶이 큰 영감을 주었던 그런 도시이기도 합니다.ไม่เป็นไร 거긴 안 돼. 거기는 안 돼. 나 세호시야. 살면서 이렇게 큰 물고기를 구경을 한 적은 처음이고 잡아본 적도 처음입니다. 깽마ครับ นี่제 질문이에요. 연중 선선하고 상쾌한 날씨만큼 사람을 끌어당기는 특별한 매력이 있습니다. 너무 아찔하고 놀라움과 당황스러움의 연속. 지금 이 친구는 제가 한국에서 온 걸 아는지 굉장히 순하고 해발 1700m가 넘는 고산지대 최고의 인플루언서 6살 꼬마 상인을 만납니다. 한 번 빠지면 헤어나올 수 없는 매력 궁금하시죠? 태국인들의 미소 속 찐 인생을 만나는 여정, 이보다 즐거울 수 없는 여행이 지금 시작됩니다. 인천에서 비행기를 타고 6시간, 우리나라보다 약 5배나 넓은 면적, 그만큼 기후와 문화가 지역별로 다양하고 볼거리가 워낙 많아 한 번으로는 성에 차지 않는 나라 태국에 도착합니다. 아름다운 해변과 자연, 풍부한 문화유산 등 매력이 다양해 지루할 틈이 없는 곳이죠. 인구의 90% 이상이 불교를 믿고 운하 때문에 발달한 수상시장의 정치는 이국적입니다. 첫 번째 여정은 전 세계 여행객이 많이 찾는 도시 태국의 수도 방콕에서 시작합니다. 제가 5년 동안 살며 태국어를 공부했던 곳이죠. 태국하면 풍부한 먹거리와 독특한 음식 문화를 빼놓을 수 없는데요. 특히 길거리 음식은 종류를 다 세기 힘들 정도로 다양합니다. 태국에 있을 때 너무 잘 먹어서 제 별명이 돼지를 뜻하는 무였습니다. 또 하나, 태국에서 흔하게 볼 수 있는 것 바로 마사지샵입니다. 태국 여행에서 빼놓을 수 없는 게 바로 마사지인데요. 제가 한 번 들으면 절대 잊을 수 없는 단어 하나 알려드릴게요. 혹시 마사지가 태국어로 뭔지 아세요? 우리 마사지 받을 때 꼭 누워야 되잖아요. 이리 누워, 저리 누워, 누워 하면 마사지예요. 한 번 들으면 절대 잊을 수 없겠죠? 태국에 오시면 꼭 한번 사용해보세요. 저렴한 길거리 마사지부터 고급 스파까지 천차만별로 즐길 수 있는 마사지의 천국입니다. 도시 중심에서 조금 벗어난 거리를 지나는데 특이한 마사지샵을 발견했습니다. 저 특이한데? 나 똑놈, 영국에서도 유명한 데인가? 유명하다는데 그냥 지나칠 수 없죠. 외모부터 뭔가 범상치 않은 기운. 화려한 머리 장식에 속눈썹까지 잘 찾아온 거 맞겠죠? ที่นี่คือที่ไหนครับ ที่นี่คือสถานที่ที่ดังในศาสตร์การตบหน้า 정말 황당하고 당황스럽습니다. อันนี้เมื่อกี้ก็คือตบหน้านะคะ แล้วก็มีต่อยหน้ามาสาดบัสซิ่งด้วยค่ะ 와우. 와, 첫 인사부터 이렇게
따기를 맞아서 조금 얼떨떨한데요. 어떤 기분이 들지 한번 받아보고 싶습니다. 잘은 몰라도 뭔가 특별한 경험을 하게 될 것 같은 예감이 듭니다. นี่ค่ะ ก่อนแล้วครับ นั่งตรงนี้เลยค่ะ 오, ตื่นเต้นมาก 신나는 음악을 틀고 자리를 안내해 주시는데 이때까지만 해도 굉장히 설렜습니다. 그런데 시계를 풀 때부터 좀 불안하더라고요. ตอนนี้ไม่ต้องเก่งนะคะเมื่อกี้จะเก่งนิดนึง ครับ สบายสบายผ่อนคลายผ่อนคลาย 이거 말이 안 나오는데요? นี่ค่ะ หน้าเริ่มเล็กแล้วนะคะ 어, นี่ค่ะ เหรอครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นโหนกใหญ่ๆนะคะ เราก็จะต่อยตรงนี้นะคะ นี่ค่ะ มาสาดบ็อกซิ่งก็คือต่อยตรงนี้ เห็นไหมคะ หน้าเปลี่ยนเลย ฝั่งนี้เขาจะมีโหนกซึ่งสูง แล้วก็จะต่อยแล้วก็ตบเอาตรงนี้ลงมานะคะรูปแบบนี้นะ 달라 보이는 건 제 기분 탓인가요? 태국의 이색 따귀 마사지인데요. 얼굴을 때려 처진 피부에 탄력을 주고 혈액순환을 도와주어서 얼굴 피부의 지방과 근육을 최적화시키는 데 도움이 된답니다. นี่ก็คือจะยกให้ตาโตนิดนึง ปรับรูปหน้า มันตึงขึ้นใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เห็นไหมคะ อ๋อ หล่อวีเชฟมาแล้ว อ๋อเวลาคุณกุ้งตบรู้สึกเจ็บแต่ในความในใจก็เจ็บไม่ได้ใช่ไหมครับ เจ็บเป็นเรื่องปกติ อ๋อเจ็บเป็นเรื่องป แต่ ก ห ติ ล่อแล้วรวยเนี่ย อ๋อ ต้องคิดเอาไว้เลย อ๋ ค่ะ อแล้วแต่ความคิดใช่ไหมครับ ใช่เด่นดังรวย 마지막이 제일 아팠는데 감사합니다. 지금 보니까 저도 이쪽이 조금 더 좀 줄어든 느낌도 들고 양쪽의 균형이 좀 맞아진 것 같은 느낌이 거울상으로도 약간 들기는 합니다. 한쪽만 마사지해서 균형을 맞춘 거라는데 판단은 여러분께 맡기겠습니다. 따귀 마사지는 태국은 물론 세계 언론에도 소개된 적 있는 유명한 마사지라는데요. 할머니한테 처음 마사지를 배운 후 꿍 케미카 씨가 발전시켰답니다. 세계 최고의 วิธีการสอนของคุณยายกับของกุ้งน่ะมันแตกต่างกัน เพราะว่าเขาสอนเมื่อตอนกุ้งอายุ 18 นะคะ สอนกุ้งอายุ 18 แต่ปัจจุบันเนี่ยคือมันพัฒนาแล้วตอนที่คุณยายสอนน่ะเราไม่เชื่อว่าจะมีศาสตร์ตัวนี้จริงๆ 사실 꿍 씨는 젊었을 적 신장이 안 좋아 이식 수술을 받아야 했다는데요. 그때 부었었던 얼굴을 가라앉히기 위해 했던 게 바로 따귀 마사지랍니다. 건강을 회복하고 자신감도 되찾게 해준 고마운 마사지죠. 외모를 화려하게 꾸미는 이유도 따귀 마사지를 각인시키기 위해서랍니다. สวยมัดใจสื่อ 맞자이스. ตบมัดใจลูกค้า 오케이가. 따귀 마사지의 매운맛 뒤에 녹아든 꿍 씨의 인생 철학. 그 여운을 깊이 간직하고 다음 여행지로 떠납니다. 방콕에서 차로 1시간 정도를 달려 방콕의 위성도시 나콘바툼에 도착합니다. 대부분의 지역이 산이나 숲이 없는 평야지대로 이루어져 있죠. 땅이 비옥하고 물이 풍부해 채소와 과일 재배는 물론 양식업도 발달한 지역입니다. 태국은 수로 문화가 발달되어 있어서 이런 양식장들을 많이 발견할 수가 있는데요. 1년 내내 적정한 수온을 유지할 수 있다 보니까 양식업을 하기에 최적의 조건을 갖췄습니다. 농로를 따라 걷는데 웬 사람들이 모여 시끌벅적합니다. 지금 그물 같은 걸로 양쪽에서 뭔가를 하고 계시는데요. 수영하는 것 같진 않은데 정말 신기한 장면을 제가 지금 목격했거든요. 와, 물놀이 하는 것 같기도 하고.
그런데 물놀이 중인 사람치고는 표정이 심각해 보입니다. 일정한 간격도 유지하고 있는 것이 놀이는 아닌 것 같습니다. 사와디 크랍. 깜랑 타마라이 유크랍. 락플라. 알고 보니 오늘이 이 양식장에 물고기 출하하는 날. 낚시나 뜰채로 뜨는 게 아니라 그물로 몰이를 한 다음 물고기를 선별한답니다. 직원이 총출동해 저도 힘을 보탰는데 보통 힘이 드는 게 아닙니다. 최대한 물고기를 몰아 그물을 고정시켜 놓고 물고기 선별 작업에 들어갑니다. 과연 어떤 물고기들이 잡혔을지 궁금한데요. 살며시 보이는 물고기. 그물 안은 발에 차이는 게 물고기라는데요. 그때 노란 자태를 뽐내는 이것. 태국뿐 아니라 세계 여러 나라에서 양식하는 페쿠입니다. 작은 물고기만 이렇게 많을 줄 알았는데 올라오는 물고기 보고 깜짝 놀랐습니다. 이런 큰 물고기 처음 봤습니다. 처음에 간단한 거. 그런데 이 정도 크기의 물고기는 약과랍니다. 큰 물고기가 너무 많아서 눈을 못 떼겠더라고요. 힘도 얼마나 센지 민물고기가 이렇게 힘이 센 줄 몰랐습니다. 지금 이 그물 안에 물고기가 가득 차가지고요. 물만 고기만이 아니라 고기 많이입니다 지금. 레오 짭짭동난 그 아라이 갑? 아라이 짭짭 아라이 갑 떴니? 짭라호. 크기가 큰데다 힘이 상당히 좋아서 한 마리를 드는 것도 보통 일이 아닌데요. 그런데 힘들게 잡은 물고기를 그냥 놔줍니다. 왜 이러는 걸까요? ที่ใช้ได้ก็จะส่งขึ้นรถลูกค้าไปส่งลูกค้า ครับ ตัวไหนที่เกิน10โลขึ้นไปเราก็จะปล่อยกลับ น้ำหนักก็เดี๋ยวเราคัดไซส์ไปตั้งแต่6โล10โลแล้วแต่ไล่ไปเรื่อย ทั้งหมดกี่ตัวครับต้องการ ๆทั้งหมดน่าจะมี20 20ครับ ใช่เอาไปใช้ในการแข่งขันบ้างอะไรบ้างเนี่ยสั่งไปลงบ่ออีกบ่อหนึ่งเป็นบ่อ ว้า ซิ่งปลา 손님이 주문한 물고기 종류와 크기, 수량만큼만 골라내고 나머지는 풀어주는 방식. 직원들이 베테랑이라 물고기를 보고 들어보면 대충 무게를 안답니다. 역시 단번에 성공입니다. 또 다른 물고기를 잡는데요. 멀리서도 느껴지는 심상치 않은 기운. 지느러미가 엄청 커요. 전체 길이가 나오지도 않았는데 와, 엄청 큽니다. 깜짝 놀랐어요. 한 마리가 아니거든요. 엄청 커서 여러 사람이 많이 도와줘야 할 것 같습니다. 와, 저도 작은 힘이라도 보태고 싶어 들어갑니다. ต้องลงข้างหลังไหมครับเอ้ยน่ากลัวตื่นเต้นด้วย ว้าว 별로 안 깊습니다. ยกแล้วแผ่ไปข้างหลังนะ 와, ดึง 와, ต้อ 야, ง 이마. ต้อม 뭐야? ยก 욕! 마이미 랭욕! พอแล้ว 필요 없어요. โอเค 와, 저 ไปพ่อหอบ 진짜 살면서 이렇게 큰 물고기를 구경을 한 적은 처음이고 잡아본 적도 처음입니다. 초대형 물고기를 운반하는 노하우가 있더라고요. 이렇게 물고기를 잡으신지 지금 이 동남아시아 최대의 강 메콩강은 강수량이 많아 이동하기 쉽고 습한 열대기후라 초대형 어종이 서식하기에 좋은 환경. 특히 초대형 메기는 메콩강 하류로 이동해 산란하기 때문에 태국에서 어렵지 않게 볼 수 있답니다. ไปจับไว้ค่อยๆช้า 아쉬운 마음에 다시 한번 대어 운반에 도전하는데요. ๆทำไมอ่ะ 오, 진짜 이거 와, 정말 큽니다. 크기가 제 머리 나.
지금 결국 한 마리도 제대로 못 잡고 선별 작업이 마무리됐습니다. 다음 출하까진 2, 3주를 더 기다려야 한다네요. แล้วก็ปลาที่ขึ้นรถเราก็จะเอาไปส่งลูกค้าเดี๋ยวเราไปบอกลูกค้ากัน 아쉬웠는데 운이 좋습니다. 차를 타고 도착한 곳은 낚시 리조트. 차에 실을 때만큼이나 작전을 방불케 하는 운송 작업이 시작됩니다. 자칫하면 다칠 수도 있기 때문에 상당히 조심하는데요. 와 진짜 큽니다. 제가 지금 따라가는데 지느러미가 저 제 상체만 해요. 와. 보통 무게가 아니다 했더니 무려 111kg. 진짜 크다. 처음 보셨죠? 무게 인증을 하고 초대형 물고기를 조심스럽게 낚시터에 풀어놓습니다. 이곳에 초대형 물고기가 실제로 있다는 걸 증거로 남겨야 한다는데요. 와. 그래서 사진이 필수. 저도 숟가락 좀 얹어봤습니다. ทำไมปล่อยปลาตัวขนาดใหญ่แบบนี้นะครับ เพราะว่านักตกปลาเขาชอบดึงปลาตัวใหญ่ๆนะครับเขาชอบความท้าทายก็เลยเราต้องซื้อปลาตัวใหญ่ๆเนี่ยมาลง 이곳은 손맛만 보고 낚은 고기를 다시 놓아준다는 손맛터. 리조트형으로 숙박도 가능합니다. 태국에서도 낚시는 인기 있는 여가 활동 중 하나인데요. 와 이게 더 큰 거. 우와. 이곳에 있는 물고기가 무려 4만 마리나 된답니다. 최소 10kg부터 최대 100kg이 넘는데 그 손맛을 보면 잊을 수가 없다죠. ร้อยครับที่บึงมันได้ออกกำลังกายด้วย 어감랑가이 따이 ได้ครับได้ 아, 떡블라. 네. 손맛 보고 사진 찍고 풀어주는 게 규칙. 잡은 물고기를 먹는 건 금지입니다. 손님들이 강태공인지 낚시를 쉽게 하더라고요. 저거 우와 잡았습니다. 오 정말 신기하네요. 디자이ด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากอ่ะ와 다시 이렇게 놔줘야죠. 잘가 거하이 밑밥 순나나. 저도 살짝 손맛을 봤는데요. 제대로 손맛 느끼러 다시 한번 와야겠습니다. 이제 방콕 근교를 떠나 또 다른 즐거운 인생을 찾아 북부로 향해 갑니다. 이동 중 들른 러이주. 라오스와 접경지이면서 북동부 지역의 중요한 커피 생산지입니다. 페차본주의 북쪽과 라오스의 접경에 있는 러이주라는 곳을 가고 있는데요. 이 러이주는 라오스의 국경에 접해 있다 보니까 기후나 음식 그리고 문화 같은 것들이 태국의 다른 지역과는 사뭇 다른 모습입니다. 최근 SNS에서 사진 명소로 떠오른 곳이 있어서 잠시 가볼 참입니다. 커피숍 같은데? 이쪽은 처음이라 가이드 투어를 예약했는데 약속 장소에 카페가 있습니다. 이건 봄차상 카페 솥 깨우는 나. 커피 한 잔 생각났었는데 잘 됐습니다. 와 바람도 시원하고. 시원한 커피 한 잔과 함께하니 이 시골길도 왠지 낭만적입니다. 약속 시간이 다 돼서 도로로 나왔는데요. 차는 보이지 않고 멀리서 경운기가 다가옵니다. 도로도 아니고 갓길로 오더라고요.
โอ้ใช่ครับใช่ครับกำลังรออยู่ เราจะพาไปเที่ยวภูเก้าง้อมนะคะ จริงเหรอครับ ขึ้นรถเลยค่ะ อ๋อ 전혀 예상 밖이라 정말 당황했습니다. 경운기와 비슷한 이것은 이떼기라고 태국의 농촌에서 많이 쓰는 트랙터인데요. 일반 차가 가기 힘든 거칠고 가파른 도로도 갈 수 있어서 농업용뿐 아니라 관광객 교통수단으로도 인기랍니다. โอเคครับว้า 좌석도 나름 선택할 수 있죠. นั่งแบบนี้เลย ค่ะ ว้า신기하다ว้า신기하다 คุณลูกค้าไปเลยค่ะ ว้าตื่นเต้นจังเลยอู้간다 간다 와เขาทำเหมือน 처음엔 당황했는데 타보니 색다르고 재미있습니다. 이곳은 러이주에서도 중심지와 멀고 대중교통이 없는 시골이라 이떼기 중요한 교통수단이라는데요. 바람을 맞으면서 시골 현지인들의 삶을 구경하는 재미도 있습니다. ค่ะที่อบตนาพื้นค่ะไม่ได้อยู่ที่วัดอื่นอันนี้มาจากตรงใกล้บ้านโคนค่ะค่ะใช่ค่ะ ปลูกข้าวเหมือนกันที่นั่นต้นไหนครับ เขาแล้วเที่ยวไปภูเขาแล้ว 동사도 찍고 물고기도 기르고 하는 모습을 보니까 우리네 시골하고 생활상은 똑같습니다. 그래서 더욱 정겨운 것 같아요. 한참 마을 구경을 했는데 어느 순간부터 온통 산입니다. เรากำลังไปที่ไหนครับภูเก้างอมภูเก้างอมแสดงว่าที่มีที่โค้งที่เก้า นับจากอำเภอด่านซ้ายมาตรงนี้จะเป็นโค้งที่9พอดี คนไทยชอบตัวแรกส่วนใหญ่ชอบเก้า ค่ะ เป็นมงคล นัมเบอร์ 한참을 달려 내리막길에 접어드는데요. 이곳이 바로 푸까옹엄 전망 포인트. 태국 고유 숫자 9의 모양을 닮아 사진 명소로 알려졌습니다. 그림 같아요. 두문루 루파합 낮은 산들을 배경으로 숫자 9 모양의 도로가 그림처럼 다가옵니다. 저도 직접 와서 보니까 그 숫자 9의 동그라미 부분부터 시작하는 그 부분이 완전 똑같습니다. 와, 이래서 푸까옹엄이구나. 자연과 사람이 함께 만들어낸 오묘한 조화에 뭔가 기분 좋은 일이 생길 것 같은 예감. 왜 태국인들에게 떠오르는 명소인지 알 것 같습니다. 한참을 더 달려 도착한 곳은 페차분. 태국의 다른 지역과 달리 연중 시원한 날씨로 태국의 스위스라 불리는 곳입니다. 그 중에서도 페차분에서 가장 높은 봉우리 푸탑버그로 갑니다. 110개가 넘는 커브길을 올라야 닿을 수 있는 곳이죠. 이곳의 전망이 정말 좋은데요. 그래서 그런지 예쁜 숙소도 많고 텐트들이 많이 있습니다. 이곳의 풍경을 한눈에 담으려면 가장 높은 곳에 가야겠죠. 바로 푸탑벅 전망대입니다. 와, 눈에 다 들어오네. 산 능선마다 자리한 수많은 집들. 약 100년 전 이보다 더 북쪽 지역에서 살던 몽족이 이곳으로 이주해 산을 개척하고 정착했습니다. 푸탑벅이란 이름은 산을 의미하는 푸라는 단어와 탑벅이라는 고산 몽족 마을이 거주하는 지역의 이름에서 유래되었는데요. 1년 내내 더운 태국 날씨에서 시원하고 선선한 날씨를 언제든지 즐길 수 있다 보니까 외국인 관광객뿐만 아니라 현지인들도 즐겨 찾는 그런 관광 명소이기도 합니다. 이곳은 아침 일찍 와야 매력을 제대로 느낄 수 있습니다. 일정이 안 맞아 닮지는 못했지만 푸탑벅은 구름이 바다를 이루는 운의 명소. 주로 이른 아침에 펼쳐지는 신비하고 멋진 풍경을 보기 위해 보통 숙박이나 캠핑을 합니다.
สวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับครับก็คุณมาจากที่ไหนครับจังหวัดไหนครับ มาจากฉะเชิงเทราครับ ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการผมอยู่เขตติดต่อกันระหว่างสมุทรปราการกับฉะเชิงเทรา มาใช้เวลานานไหมครับ 5 ชั่วโมง นานแล้ว ดี เย็น อากาศดีครับ อากาศดีเย็นดีสุดยอดดีใจด้วยใช่ไหมครับ 360도 파노라마 전망이 가능한 전망대. 그런데 저 앞에 전망대만큼 우뚝 솟은 건축물이 있습니다. 태국에서 가장 높은 곳에 위치한 사원으로 꼽히는 왓바 푸타벅입니다. 아침이면 안개에 둘러싸이고 도시에서 멀리 떨어져 조용합니다. 그래서 명상하기에 좋은 곳으로 꼽히죠. 이 왓푸타벅 사원은요 원래 공식 명칭이 왓바 푸타벅이라고 해서 직역하면 탑벅 마을 숲 산 사원이라는 의미가 있습니다. 이 왓타벅 사원은 가장 유명한 게 제디라고 불리는 뾰족한 그 첨탑 모양의 건축물인데요. 주변에 보면 이 제디 옆으로 37개의 소형 제디라는 그 작은 제디가 있거든요. 그 제디는 부처님의 성불에 이르는 데 필요한 37가지의 그런 어떤 진리가 담겨져 있는 그런 의미가 있는 제디라고 합니다. 이 제디의 가장 높은 봉우리에는 부처님의 사리가 모셔져 있습니다. (1991년에) 짓기 시작해 아직도 공사가 진행 중인데요. 모든 번뇌에서 벗어나 해탈의 경지에 이른 부처님의 상태를 의미하는 와불. 이곳에서 주민들은 어떤 기도를 올리고 있을까요? 그 기도가 무엇이든 간절한 그들의 마음이 부처님에게 꼭 닿았으면 좋겠습니다. 푸타벅 사원을 떠나 그 아래 자리한 몽족 마을로 갑니다. 산악지역 곳곳에 흩어져 농사를 지으며 사는 몽족은 한 해의 수확이 끝난 후 수확을 축하하며 새해 축제를 여는데요. 많은 마을에서 참여하는 큰 행사입니다. 축제 자체만으로도 즐거운데 특히 젊은 친구들의 모습이 상기돼 있습니다. 안녕하세요. 특별한 이유라도 있는 건지 궁금한데요. 마침 공놀이 중인 두 남녀 커플. 잠깐 지켜봤는데 분위기가 너무 좋습니다. กำลังทำอะไรอยู่ครับ ตอนนี้ก็คือเป็นกำลังโยนลูกช่วงครับผมก็คือเป็นการละเล่นหนึ่งของคุณมงครับผมก็คือทำงานแล้วก็ทำไร่ทำสวนก็คือไม่ได้เจอกันแล้วก็ช่วงปีใหม่เป็นช่วงที่สังสรรค์ครับผมก็คือเป็นการเฉลิมฉลองระยะเวลาในการทำไร่1 ปีแล้วก็จะมีการโยนลูกช่วงให้แบบผู้หนุ่มสาวได้มาพูดคุยพบปะกันแล้วก็ถ้าสมมติว่าถูกใจกันก็สามารถแบบไปคุยกันต่อได้อะไรประมาณนั้น 단순한 공놀이가 아니라 몽족식 소개팅인 쭈뻘합니다. 이성에게 공을 던질 때마다 질문을 할 수 있죠. 물론 아니다 싶으면 얼마든지 그만둘 수 있답니다. 매력 발산을 위해 화려한 전통 의상은 필수. ก็คือถ้าเป็นชุดของผมนะครับก็คือเป็นเขาจะเรียกว่าเป็นชุดม้งโบราณก็คือเป็นของชุดม้งสมัยก่อนก็คือจะเป็นงานปักมืออะไรอย่างเงี้ย งานปักด้วย แพทเทิร์นมันจะไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็คือจะเป็นชุดม้งแฟชั่นชุดม้งประยุกต์ที่ทำ เป็นปรับปรุงใหม่ใช่ไหม มันจะมีเข้าคงเดิมแต่ว่ามันจะเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ความง่ายในการสวมใส่ 축제에 전통 의상을 입고 액세서리로 불을 나타내는 건 몽족의 오랜 전통. 전통 의상 스타일이 다양해진 걸 보니 고산 마을에도 새로운 바람이 불고 있나 봅니다. 쭈뽀는 밤늦게까지도 이어진다는데 많은 몽족이 쭈뽀로 결혼했답니다. จะมาเย็นด้วยกันไหมครับ ไม่ได้ไหมครับลอง สนุกนะครับผม ถ้า
ถ้าถูกใจล่ะต้องทำยังไง ถูกใจก็ ล่ะ ต้อง ไม่ให้กลับเกาหลีหรอครับไม่ให้กลับ พากลับเกาหลีด้ อ๋ วย อ ก็ได้ พาได้ ครับ พาได้โอเคดีใจมากโอเคดีใจมากสวย 여행을 하다가 갑자기 소개팅을 다 하게 됐습니다. รับนะคะ พร้อมแล้วโอ้คุณชื่ออะไรครับ ชื่ออะไรครับ ชื่อกันค่ะ ชื่อการผมชื่อหมูครับ หมูเรียกหมูก็ได้ครับ หมูใช่ไหมคะ โอ้รู้ได้ยังไงครับ แล้วอายุเท่าไหร่ครับ อายุ 18อ๋อผมคิดว่าผมอายุเท่าไหร่ 18 อายุ 20 ค่ะ จริงเหรอครับโกหก ไม่ได้เลยอ่ะ 그냥 하는 소리라도 기분이 좋습니다. พี่มาจากที่ไหนคะ มาจากประเทศเล่นโยนบอลตั้งแต่กี่โมงครับ หนูเพิ่งมาตอนเที่ยงค่ะ ตอนที่ ยังหาไม่เจอใช่ไหมครับ ยังหาไม่เจอที่ได้ถูกใจกับคุณใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ แต่ไม่ต้องกังวลนะครับ ตอนนี้มาแล้ว ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ 찡찡 오늘 이 친구가 마음에 드는 남성을 꼭 만나서 또 이 공 던지고 받는 문화를 자손들에게 물려줬으면 좋겠네요. 봄 약탐와 사루와 푸차이 콘성콘난 둑자이메이캅 ถูกใจค่ะ มันเคล็ดลับไม่ใช่หรอครับ แล้วผู้ชายสองคนทั้งสองคนล่ะครับ ถูกใจกับผู้หญิงสองท่านไหมครับ ถูกใจครับผม ถูกใจมาก เป็นคนน่ารักแล้วก็พิจิตรมาก ใช่แล้วดีใจมากที่ได้เจอเป็นสองคู่แล้วโชคดียินดีด้วยนะครับครับ 재미있는 몽족의 소개팅 문화가 계속 이어지면 좋겠습니다. 행사장에서 멀지 않은 곳에 몽족 시장이 있는데요. 시장 구경만큼 재밌는 게 없죠. 잠시 구경 좀 하고 가야겠습니다. 푸타벅은 태국에서 규모가 큰 채소 재배 지역으로 유명한데요. 예전에는 밭작물만 재배했지만 이제는 과일도 다양하게 재배하고 있습니다. 구경하는데 달큰한 냄새가 나더라고요. สวัสดีครับครับ เอามันนะคะ เอากี่กล่องดีจ๊ะกล่องเท่าไหร่คะกล่องละ 우리나라처럼 고구마와 옥수수를 숯불에 구워 판매하고 있습니다. ค่าเท่าไหรครับราคาเป็นยังไงครับ กล่องละ 20 บาท กล่องละ20 บาท 3 กล่อง 50 ค่ะ 3กล่อง50 ใช่ แล้ว ได้ชิมดูก่อนได้ ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไร โอเคครับขอบคุณครับ นี่จะเป็น ทำไมสีไม่เหมือนกันครับ จะเป็นมันเกาหลีแล้วก็มันญี่ปุ่น คิดว่าอันนี้เป็นมันเกาหลีใช่ไหมครับ อันนี้เป็นมันญี่ปุ่น โอ้ แต่ไม่ใช่มันญี่ปุ่นแล้วก็มันเกาหลีของแท้ อันนี้จะเป็นมันบ้านเราค่ะ โอเคครับ 그냥 구분하기 쉽게 나눠 부르는 이름이라는데요. โอ้ยจะตรงนี้ไปเลย10 โลมั้ง คุณป้าอร่อยครับอร่อยมาก ต ค ร รับ งนี้ไป 왜 하필 이름이 한국과 일본인지 ตร 궁금했습니다. งนี้เข้าไปในหมู่บ้านนี้ก็3 โลแล้วนะ 솔직히 맛의 차이는 크게 없습니다. 크게 없는데 ก่อนเลยนะคะ 보라색이 조금 더 단 느낌이 있지만 맛은 우리나라 고구마하고 거의 똑같다고 보시면 됩니다. 모왕능 맛을 봤으니 안 살 수가 없죠. 한국 고구마, 일본 고구마 사이좋게 하나씩 골랐습니다. 1년 내내 선선한 날씨에서 자라는 고랭지 작물들. 특히 양배추밭은 태국 최대 규모라는데요. 날씨 때문에 자연 해충도 적어 안전한 채소 생산지랍니다. 많은 가게들 중에서 특히 관광객이 몰려드는 곳이 있습니다. 물건을 사고 특별한 사람도 만나고 싶어서 찾는다죠. 꼭 팬미팅 분위기인데요. แล้ววันนี้ซื้ออะไรบ้างครับ ซื้อ มาซื้อ อันนี้ ว้าว ซื้อมันเทศ โอ้ น้อง มันเทศ น้องไอ้โฆษณาเมื่อกี้นี่ ใช่ น้อง ใช่ ไอ้ ครับ บอกว่าเอาไปเผาแล้วจะอร่อย โอ้ บริการลูกค้า เอานี่มาให้ชิม มีลดราคาคิดเงินก็เก็บ 손님들의 마음을 사로잡은 이 시장의 꼬마 상인 아이스입니다. 네 퍼퍼루 태국 방송에 나와 유명 인사가 됐답니다. น้องซื้อได้ที่นี่เหรอครับค่ะ
6살이 정말 장사를 잘하는지 테스트를 해보고 싶습니다. นี่เท่าไหร่ครับ 100 ค่ะ แล้วนี่เหรอครับ 150 โอ้ทำไมอันนี้แพงกว่านี้อ่ะ อ๋อ เพราะว่าอันนี้แพ็คเองค่ะ อันนี้ไม่ใช่แพ็คเองค่ะ อ๋อก็เลยราคาต่างกันเหรอครับ ค่ะ แพงอ่ะพี่คิดว่าแพงนี่ร้านที่นู้นน่ะราคาถูกกว่านี้อ่ะ ราคาถูกแต่ว่าของเขาอ่ะซื้อมานานแล้ว นี่อะไรครับ สตรอเบอรี่อบกรอบค่ะ อ๋อสตรอเบอรี่อบกรอบ 150 ค่ะ ร้านที่อื่นนี่ถูกกว่า10 บาทถูก10 กว่า ของเขาลูกเล็กนะ ของแม่ค้าลูกใหญ่นะ ใช่เหรอครับว้าว 아이스의 막힘없는 대답에 좀 당황했습니다. ไม่ใช่ถูกแล้วจาก 150 แม่ค้าลดให้100 จริงเหรอครับ ค่ะ แสดงว่าราคา50 บาทเหรอครับ 101 ค่ะ 100ลดให้50ได้ไหมครับ ไม่ได้ค่ะลดแล้ว ลดแล้ว 150 150 더 해보려고 했는데 더 이상 당해낼 재간이 없더라고요. 50, 70번. 딸기다. 장사를 하는 게 어머니, 아버지도 이렇게 못하실 것 같은데 어떻게 혼자서 이렇게 장사를 잘하는지 신기합니다. อะไรไหมคะแนะนำได้นะคะไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะคะดูได้ค่ะพี่สาวคนสวยพี่ชายคนหล่อลองหลบรถก่อนได้ค่ะพี่สาวพี่ชายมาทางนี้ก่อนได้ค่ะ ถ้าเกิดใครมาภูทับเบิกไม่ได้มาแวะร้านน้องน้อยแสดงว่ามาไม่ถึงนะคะ จริงๆ พี่อยากสงสัยว่า ระหว่างเรียนกับการขายในร้านของพ่อแม่ อันไหนสนุกกว่ากันครับ เรียนมีความรู้ขายของมีทำให้ได้ตังค์ 똑똑한 상의는 다릅니다. 제가 어렸을 때 똑같은 나이 4살은 좀 무리지만 한 10살이나 이렇게 어렸을 때 뭘 했는지 이 꼬마 상의는 보면서 생각했는데 그 어머니 아버지한테 투정만 부리고 이렇게 말썽만 부렸던 생각이 나는데 사뭇 또 그때가 생각나면서 정말 이 꼬마 상인이 대단하기도 하고 기특하기까지 하고 또 효녀라는 생각도 듭니다. 아이스의 장사 인생이 시작된 건 3년 전부터. 숫기가 없는 부모님을 대신해 아이스가 호객을 했는데 반응이 좋았답니다. 지금은 학교를 다니기 때문에 주말에만 나와서 부모님 일을 돕고 있습니다. ใช่น้องไอซ์จะพัฒนาด้วยตัวเองค่ะเพราะน้องไอซ์หัวจะไวกว่าคุณแม่พวกของตัวนี้เขาจะจำก่อนได้คุณแม่ 와, 거미요. 때 잠다 양아이. 리안 양아이 갑? เรียนค่ะ 리안 양아이 갑? 두 빠이, 두ฉลาก เร็วก็ 안 짬러 갑? ค่ะ 와, 깽마. 유치원에서부터 남달랐다는데 사실 이 시장을 생기게 한 1등 공신이랍니다. ปกติเราอยู่ไกลอยู่แล้ว ถ้าไม่แต่ก่อนจุดนี้คือว่าไม่มีใครขายของได้เลยใช่มีร้านคุณแม่มาเปิดเป็นร้านแรกฝั่งนี้ก็ไม่มีฝั่งนี้ก็ไม่มี ตั้งแต่น้องมีชื่อเสียงฝั่งนี้เขาเลย ตั้งแต่ตอนนั้นเปิดเริ่มต้นเปิด พี่แนะนำขอให้หนู 친해진 건지 갑자기 아이스가 서비스를 주는데요. นี้แล้วก็แกะใช่ไหมครับ ค่ะ ถ้าเกิดพี่ลำบากถือไอตัวนี้พี่สามารถใส่ในนี้ค่ะ ให้ฟรีอีกแล้วเหรอ ค่ะ อ๋อพี่เกรงใจอ่ะ ไม่เป็นไรพี่อ่ะเป็นคนที่แนะนำสินค้าให้หนูก็ให้พี่ค่ะ ขอบคุณมากนะครับ 제작진까지 세심하게 챙기는데 6살 아이가 어떻게 이런 걸 다 하는지 참 신기합니다. 사람을 좋아하고 사랑도 많은 꼬마 상인입니다. 해가 저물면 관광객이 뜸해 일찍 가게 문을 닫는다는데요. 헤어지려니 너무 아쉽습니다. เดี๋ยวไปกินข้าวที่บ้านได้ค่ะ จริงเหรอครับ ค่ะ ได้เหรอครับ ได้ค่ะ โอ้เกรงใจอ่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไร อ๋อไม่เป็นไรหรอกครับ ทุกคนกินได้หมดเลยค่ะ โอ้ถ้าอย่างนั้นไปกินข้าวกับน้องไอด้วยได้เหรอครับ ได้ค่ะ ดีใจมาก
흔쾌히 초대해 주셔서 아이스의 집으로 갑니다. มันครุขระถนนไม่ดีเลย 시장에서 집까지는 차로 1시간 거리. 5가구밖에 살지 않는 외딴 시골 마을이라는데요. 가는 동안 달이 중천에 떴습니다. ก็เลยเราจริงๆไม่ได้มาอะไรเตรียมมาเลย 대나무로 지은 아이스네 집. 집에 오자마자 아이스는 스케치북부터 챙깁니다. 엄청난 장사 수완을 가진 꼬마 상인이 아닌 그림 그리며 놀고 싶어하는 6살 아이로 돌아온 모습. 엄마는 불부터 피우고 저녁 준비를 하는데요. 이 마을에서 최고의 재산으로 치는 닭을 잡아준답니다. 엄청 크다 อันนี้จะต้มไก่สมุนไพร 오ต้มไก่สมุนไพร ใส่ยา ใส่ยา โม้งให้กิน 팔팔 끓인 물에 닭고기를 넣고 몽족에 허브라는 띵뱃도 넣습니다. 태국에서 5년을 살았는데 처음 보는 채소입니다. 요리가 익는 동안 부모님과 얘기를 나눴는데요. 이 마을에 전기가 들어온 지 5년밖에 안 됐답니다. 이제라도 들어와 얼마나 다행인지. 그 덕분에 아이스는 공부 삼매경입니다. 1학년이라 이제 글을 배우더라고요. เขียนด้วยกันพี่ไหมพี่ก็เขียนเก่งนะ โออาโอโอโอทาโท เก่งมากโตขึ้นแล้วอยากเป็นอะไรจ๊ะจริงๆในความฝันของหนู อยากเป็นคุณหมอค่ะ จริงเหรอครับอ๋อทำไมเหรอครับทำไมอยากเป็นหมอ เพ คุ ราะ ณหม ว่า อ จะได้รักษาคนป่วย โอ้เก่งมาก แล้วหนึ่งหน้า 언젠가 아이스 의사 선생님을 꼭 보고 싶습니다. ออกวันที่ 드디어 완성된 요리. 19ดีใจไหมดีใจมากครับอร่อยว้าวอาหารมาแล้ว จะเสิร์ฟด้วย 그 어떤 진수성찬보다 귀하고 값으로 매길 수 없는 마음이 담겨 있습니다. จะกินให้อร่อยดีนะครับขอบคุณมากครับเตรียมให้แบบนี้ ช่วยเรื่องฟื้นฟูร่างกายด้วยนะคะ โอ้ ก็ใส่ไก่บุญเมียนเลือกด้วยนะคะตัว โอ้ นี้ จริงเหรอครับ네. ค่ะ 허브부터 먹어보는데 시금치와 맛이 비슷합니다. รสชาติหอมด้วยหอมหวานด้วยครับ มันไม่ขม ไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหม 부모님에게 아이스는 최고의 복덩이. 3년 전까지 양배추 농사를 짓다가 돈벌이가 너무 안 돼 장사를 시작했는데 아이스 덕분에 장사가 잘 되고 있답니다. 아이스를 보러 한국에서 손님이 왔다고 좋아해 주셔서 저도 아주 기분 좋게 먹었는데요. เอาตัวเองเตะอุ้งดิ 닭살이 평소에 먹던 그런 삼계탕의 닭이나 그런 닭하고는 좀 많이 달라서 씹는 맛이 있는 그런 맛입니다. 처음 태국 사람들에게서 느꼈던 따뜻한 미소와 순박함. 그들의 여유를 이곳에서 다시 느낍니다. สนุกค่ะ แล้วก็ แล้วก็มีความสุขเยอะมากขึ้นค่ะ แล้วก็ อร่อยค่ะ อร่อยด้วยใช่ เพราะว่าพ่อแม่หนูทำอาหารกินแล้วก็อร่อยมากเลย โอเคครับ 바쁘다는 핑계로 잊고 있었는데 가족과 함께하는 게 최고의 행복이죠. 깽씨도 20년 전을 생각하면 지금이 꿈 같다는데요. อ๋อสร้างเอง อ๋อส กั ร้าง บ เอง ไปมีหน้าเขาว่าช่วยแล้วก็สร้างเอง อ๋อ ช่วยกันสร้าง ทีแรกก็อยู่คนเดียวเนอะมีพยายามมาช่วยสร้างครอบครัวสร้างความอบอุ่น อ๋อ ช่วยกันสร้างมีอะไรก็ช่วยกันไป 역시 가족이 전부인 것 같습니다. 저도 뭐 가족을 이렇게 빨리 만나 뵙고 또 이렇게 느낀 점도 서로 빨리 나누고 싶어요. 오케이ครับ 즐거운 만남으로 행복이 꽉 찬 밤입니다.
fronting because you knew you'd find yourself vulnerable around me. Well, there's nothing left to say, don't waste another day. Just you and me tonight, everything'll be okay. If it's alright with you, then it's alright with me. Baby, let's take this time and let's make you memories. 말 타고 승려분들이 말 타고 가시는 거 처음 봤어요.